Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Tedi Tičić, kriptostručnjak i konzultant. Tedi, dobrodošao u studio Cryptoversa. Pozdrav se, Dakle, tu smo gdje smo. Imali smo pad od 30% od all-time high-a prema $80,000, a sada vidimo ipak neki oporavak. Pa je li ovo samo zaokret? Je li ovo zapravo zaokret ili samo skok unutar silazećeg trenda, takozvani dead cat bounce? Pa ovo ja mislim da je jedna velika manipulacija, iskreno. Velikih igrača, pogotovo... Mnogi će to reći. Ja znam da je. To je jednostavno, osjećam od sebe da to je, ali nije nešto novo. To je tako ide, to ide. Naraste, padne, ali kod investiranja, pogotovo u Bitcoin, gleda se dugoročno. Kad gledaš 4 godine, svake vidiš rast, tako da jedino ko paničari su novi investitori. Ja znam da ako si ti kupio na 110.000 i sad ga gledaš na 87, nije ugodno. Ali nema tu problema, to se holda, Bitcoin se ne prodaje, pogotovo ako padne, ili si profit ili nula. Ali ja sam za to da se Bitcoin uopće ne prodaje i zato meni da on sutra ode i na 37.000 ne znači mi ništa jer ga neću prodati. I to je to. Kaže se da Bitcoin će biti, kad Bitcoin bude spreman, nećeš ga morat prodati jer će biti, ajmo reći, među glavnim sredstvima plaćanja. Ko zlato. Zapravo bit će store of value više nego plaćanje, ali bit će, naravno, možeš plaćat. Ali, kažem, ja ne paničarim, nema razloga za paniku. Ko manipulira? Pa manipuliraju velike banke, sad neki kažu da je JP Morgan, neki kažu da je BlackRock ili takve stvari. Ali sad ne znam ko manipulira, to je uvijek teško reći točno ko je, ali je prosto očito da neko manipulira. Sad su kriptovalute vrlo popularan način za brzo da padne i onda brzo narast pa uze profit. To se ima čak dokaza da se to sve seže i do američke vlade i visoki igrači, tako da... Ovo su već teorije zavjere. Da, to ispada kod teorije zavjere. To je prije bilo puno veća teorija zavjera nego danas. Danas ljudi vjeruju to i ima, kako sve na blockchainu, sve se vidi, sve se zna. Izgleda da je tako. Ali kažem, i da nije tako, sasvim normalan pad. Pa šta bi da prije 3 godine da ti je neko rekao da će Bitcoin biti 87.000, bi skakali svi, ne bi ti vjerovali. Šta sad malo padne 20-30% ne? Sad da, ali ta korekcija od 35%, s obzirom na njezinu veličinu, kažeš sam, mnogi nisu navikli na takva povlačenja. Ali moramo uzeti u obzir i period 4-godišnjih ciklusa. Stoga je jedan dio analitičara i investitora uvjeren da smo u bearu, dakle u medvjeđem tržištu, da je bullu došao kraj. Je li tome tako? Koji je tvoj stav? Ne bih ja rekao da je bullu došao kraj, nikakav bear market. Pogotovo od oktobera, što se kaže, uvijek se zove Uptober. I uvijek je, recimo, uvijek se zapravo gledalo kad je Black Friday da naraste, kao što vidimo. Onako opet se sad malo popravilo, ali ne bi rekao da je bear market, nema uopće. Kad ti vidiš pola da padne, kada ljudi po Redditu pišu da je gotovo, to ti je bear market. Zapravo najbolje je, zapravo ne trebaš biti financijski stručnjak da znaš kad kupiti kriptovalute. Kad vidiš da novine pišu da je bear market, tad kupuješ. A kad vidiš da se svi žele kupiti, kad te susjeda zove da kako šta je Bitcoin, kako se to kupi, onda prodaje. I to ti je najstarije pravilo, to sam rekao u jednom prošlom podcastu i tako i je. Kad se svi boje, tada kupuješ i tako to ide. Znači, definitivno idemo dalje gore. Idemo, pa ja do kraja godine sumnjam da ćemo sad vidjeti neki all time high, ali me ne bi čudilo vidjeti ponovo nekih 120.000. I da vidimo 120.000, to je sasvim ok. Sad, postoje oni povijesni obrasci, mnogi se vole vezati uz te povijesne obrasce. Bitcoin je u mjesečnom minusu, trenutno je u mjesečnom minusu 20%, govorimo o 11. mjesecu. Sad, svaki puta kada bi zatvorio 11. mjesec u crvenom, dakle u padu, ta korekcija bi se nastavila i u 12. mjesecu. Pa vjeruješ li ti u te povijesne obrasce i što kažeš na takve... Uvijek je u trgovanju da se povijest ja vjerujem da se povijest ne ponavlja. Ne volim gledati ko povijest... Pa dobro, kažu da se rimuje. Da, ali ja ne volim gledati taj podatak. Nikad nisam volio gledati povijesno šta je. Iako u većini slučajeva, pogotovo za Bitcoin, se fakat je da se ponavlja i vidite svake 4 godine. Ko se ponavlja, se ne ponavlja. Ali ja govorim šta ispada kod da se ponavlja, ali ja govorim da ja ne vjerujem jednostavno to. Ja vjerujem u čvrste tehničke analize, ali najviše vjerujem u vijesti. Znači, ako želiš pratiti cijenu Bitcoina, šta će biti? Ajmo prvo krenuti od toga, niko ne zna šta će biti. Ti možeš napraviti tehničke analize i biti donekle, imati 5% šanse vidjeti.
Ali poprilično dobru ideju možeš dobiti od vijesti. Kad vidiš da se nagovješta neki rat, krize, pa Fed diže rates i takve stvari. Te neke stvari ako pratiš, možeš vrlo lako pratiti. A sad da ćemo se mi svi držati povijesti, pa to je bilo tako, pa sad će to sigurno jer je ponovo 4. godina, meni to glupo. Jesu li 4-godišnji ciklusi gotovi? To je dobro. Jedino taj. Ja uvijek kažem da svake 4 godine vidiš rast. Ja opet se ne bi čvrsto držao njega, ali tako ispada. Stvarno kad pogledaš svake 4 godine više rast i ja vjerujem da se to neće ni mijenjati. Znači tako i ostati. Znači, ti povijesni obrasci bi trebali ostati 4-godišnji ciklusi, unatoč ulasku potpuno drugačije sorte investitora, dakle govorimo o institucijama, govorimo o kompanijama, govorim o igračima sa Wall Streeta. Ljudi se bude, nije stvar kad dođe Wall Street ekipa, kad dođe neka velika banka ili država. To je super kratkoročno za cijenu i velika je vijest, ali zapravo najveća stavka Bitcoina je kad ljudi skuže koliko je lagano, kad ljudi skuže da sve što tebi treba je internet, mobitel i šalješ pare, nikakve regulative, nikakve dokaže otkud ti lova, nikakvo čekanje 100 godina, nikakvo vikendom se ne knjiži, te gluposti. Kada skuži da sve što ti treba je mobitel i Wi-Fi, kad ljudi počnu koristiti, onda shvate, ok, ovo je ne samo Bitcoin, recimo i Ripple, jako dobar, kad vide cijeli ekosistem Ethereuma, dobro, većina ljudi to je zbog Solana i meme coina, ali kad vidiš taj ekosistem koliko to lijepo radi, pogotovo sad kako je AI jako brzo raste, baš bolesno brzo, mislim da će se to odlično uklopiti u kriptovalute i mislim da nas pogotovo u iduće 2 godine bi se usudio reći čeka show. Sad je još Trump na vlasti, svi smo to čekali. Ali ipak nekakav je, stiče se nekakav dojam da maloprodaje nema toliko koliko je bilo u prošlim ciklusima. Da? Da malo prodaje, da retail kupaca. Retail, je, ali ovako, nekako ljudi... Znaš koja je priča? Kao da ona postojeća baza koja je bila, znači onih retail kupaca, da je ona još uvijek tu, ali da nema novih. Ne ulazi novi retail u sustav. Znaš što ti je? Ljudi žele brzi profit u kriptovalutama, jer zvuči onako ko da je sutra Lambo i te priče, to jednostavno nije tako. I mislim da tu fali jedna velika edukacija ljudi šta su kriptovalute, kako funkcioniraju i koja je zapravo svrha njih. Kad bi ljudi to naučili, bilo bi puno bolje. Jer evo ja gledam ljudi koji se meni javljaju, uvijek je isto pitanje koliko brzo se može profitirati, da li ja mogu zaraditi toliko i toliko. To je totalno krivi mindset. Pa tedi ljudi smo, moraš to razumjeti. Ali znam, ja razumijem to, ljudska pohlepa nema kraja, ali ja kažem da fali jedan veliki dio edukacije. To po meni, ova tema, kriptovalute, bi trebalo biti u školama. Da već u 7. i 8. razred ti vidiš i učiš o tome, jer 100% će... Dobro, čovječe, nemaš financijsku pismenost u školama, ali ćeš imati kriptovalute. Razumjeli bi oni to. Ovako, postoji jedna teza da je ovaj pad uzrokovan svojevrsnim IPO momentom Bitcoina. Dakle, da oni veliki, oni rani investitori koji su ulagali u Bitcoin sada konačno mogu unovčiti svoje dobitke, a da ne djeluju rušilački na sustav, dakle na cijenu Bitcoina, s obzirom da je sada likvidnost puno veća nego što je bila prije. Da. Kako ti gledaš na tu teoriju? Pa, iskreno moguće, jer oni i te velike institucije, kad dođu u Bitcoin, kad oni kažu... Ne govorimo o velikim institucijama, govorimo o ranim investitorima, o ranim kitovima. Ista stvar. Ili kad vidiš one Satoshi volete iz te stvari. Na kraju krajeva svima, ja razumijem da je svima bitno izvući profit, to kužim. Ali opet ja ponavljam, to su tako po meni nebitne stavke. Sad da li neko koji ima Bitcoin 17 godina sad ga prodaje ili neka velika država prodaje, nebitno. Jer Bitcoin je napravljen u srži da on raste. Satoshi Nakamoto, kada je radio Bitcoin, je stavio u kod da se svake 4 godine sve teže i teže on rudari. Zašto je to napravio? Zato što je Satoshi Nakamoto znao da će tehnologija jako brzo rasti, da će kompjuteri postati jaki i moglo bi doći do toga da jedan kompjuter izmajna sve. On je znao, Bitcoin u srži je napravljen za dugoročno. Mi smo još u jako ranim danima. Zašto? Znači, zato što je, to je još, ljudi znaju šta je Bitcoin, ali kažeš im da, to je neka... Misliš da adopcija još nije došla? Nije, ma kakvima, nismo mi još, ja mislim ako se ne varam, 3-4% svijeta ima ikakve kriptovalute, 3-4%, di je ostalo. Tako da, još je ovo vrlo rano, eto, samo long term i to je to, nema previše...
što je finalni cilj? Kažeš long term. Nikada nećeš pretvoriti svoj Bitcoin u fiat. Ja ne. Ja čak i kad sam to radio, to su bile za neke brze investicije i onda bi s tom investicijom odmah kupio Bitcoin, zapravo sam uvijek bio na istom. Ali ga naravno ja još uvijek kupujem, ali da bi ja prodao Bitcoin za cash, ne daj Bože, jer nemaš gore investicije. Ok, ako si ti sad ulagao, imaš familiju i želiš im kupiti stan, to je drugo. Ja to razumijem, ok, prodaj. Ali sad prodavati za neke gluposti poput auto ili držati cash u banci, nema goreg. Tako da ja sam protiv toga i to nije Bitcoin napravljeno. Zato ako ćeš ti zaraditi na meme coinu ili tradanjem, samo ti prodaj. Ali kupiti Bitcoin i prodavati, čemu, zašto? Pa meni sada lupi on 150... Mislim, znaš zašto je Bitcoin napravljen, znaš, jel? Zašto? Koje je tvoje mišljenje? Electronic peer-to-peer system. Nije to moje mišljenje, to je Satoshi napisao. Da, white paper. Ali, jesi li svjestan da od toga nema ništa? Kako nema? Ima. Kako ima? Kako nema? Šta, ko, kada i zašto kupuje za Bitcoin? Znači, Bitcoin služi kao store of value. Ja jedini... Naravno da možeš, postoje, ti možeš u konzumu kupiti sa Bitcoinom. Ne. No, hoću ti reći da niko to ne radi. Da se Bitcoin pretvori u store of value, zapravo nekakvu svojevrsnu digitalnu verziju zlata, ili barem ljudi žele da on to bude. Da. No, kao platni sustav, on nikada nije zaživio. To ću se složiti, da, to je istina, jer je on u srži spora. I zna biti veliki fee i zna biti, uglavnom sporije. Za plaćanje, poput baš plaćanja, ako ja sad tebi šaljem, puno bolji su Ripple, Solana i tako neke stvari. Stablecoini su najbolji. Gledaj, stablecoin, ja bi sad, ne bi 5 sati bilo dosta, stablecoin je vrlo škakljiva tema, jer je pogotovo poput Tethera, to je sve vrlo sumnjivo. Te rezerve su meni sumnjive od prvog dana. Dobro, ja ne govorim o suspektnosti rezervi i kolaterala koji oni imaju za izdani USDT, govorim o brzini i jednostavnosti kako rade. Da, ako ti je samo do brzine, onda USDT na ERC-20 networku će ti biti puno bolje nego Bitcoin u svakom slučaju, da. Institucije, rekli smo ranije, institucije su ušle u kripto. Postoji ta neka teorija pa me zanima tvoje mišljenje, da je problem, da je i dobar dio pada, odnosno da je pad pouspješan time što ti novi igrači sa Wall Streeta, nisu navikli na ovakvu razinu volatilnosti koju donosi Bitcoin i onda da jednostavno su počeli i oni panično prodavati. Da, kako ne. Pogotovo ljudi koji su, isto ja to gledam kod normalnih ljudi, koji su u Forexu, oni nisu navikli na ovakve volatilnosti. Oni nisu navikli na 5 puta leverage i to je previše, oni koriste 500 puta leverage, oni nisu navikli na to. I neko ko drži dionice Tesle, naravno da nije navikao na ovakvu volatilnost. Ali ja uvijek kažem, kriptovalute općenito, pogotovo trgovanje kriptovalute je jedna velika kocka, ogromna kocka. Ima tu neke tehnike i tehničke analize i pomagala, naravno ima. I ima stvari koje ti možeš naučiti, ima. Ali na kraju krajeva to je velika kocka, velika. I ja radim puno s ljudima i ja sam imao par slučajeva gdje ljudi jednostavno, koji su imali problema sa drugačijom kockom, su se vrlo brzo skužile da je ovo isto vrlo slično, ali nema vočkica i nema bonusa i nema to, ali vrlo slično. Pogotovo kad ti kreneš sa leverageom. Tako da ja uvijek ljudima kažem, ako imaš problema s kockom, ovo ti kad naučiš kako se trguje, neće ti biti dobro. Jer je vrlo slično i zapravo ja sam gledao par statistika, ti imaš skoro iste šanse. Dugoročno trgovanje, većina day tradera su neprofitabilni, to se zna, 90% je neprofitabilno. Tebi je najbolje, ako ćeš baš trgovat, swing tradat, ali po meni najbolje holdat i gotovo. Šta ćeš sad, možeš ti trgovat, ja trgujem, ali ja sam spreman to izgubiti, ali većina ljudi koja trguje nije spremna to izgubiti. I kad izgube, onda krenu po Redditu pristat gluposti, Bitcoin padne, panika. Treba najbitnije u kriptovalutama, nebitno da li trguješ, bilo što da radiš, njima je mindset. Znači, moraš imati određen mindset. Ja kad radim s ljudima, prvo krećemo s mindsetom. Prvo krenemo s mindsetom kako se ponašati, kako razmišljati. I onda ćemo mi krenuti u trgovanje to. Da onog trenutka kad vidiš 30-40% pad, kad graf izgleda ovako i crveno je, kad na večernji piše da je gotovo, na vijestima vidiš, onda da znaš kako reagirati. To je to. Ali najbolje di ćeš to naučiti je kroz iskustvo. Kad te opali po tvojom džepu, ja sam imao takve gubitke, ja bi se usudio reći malo ko je imao. U Hrvatskoj tako, ja sam imao strašne gubitke. Ali eto, to te nauči. Koliko je institucionalni kapital, ulazak tog institucionalnog kapitala promijenio strukturu tržišta? Odnosno,
Gdje je po tebi ključna razlika između ovih i prethodnih ciklusa? Pa, iskreno da ti kažem, ja je ne osjetim toliko, iskreno. Ko prije i sada, ok, jesu firme ušle, jesu države ušle, dobro, El Salvador je već sad stara priča, ali sada vidiš neku razliku, ne, najviša razlika koju sad svi smo vidjeli je kad je Trump dobio predsjedništvo. Kad je on rekao Bitcoin, mi ćemo napraviti, Amerika će biti najbolja u kriptovalutama, tu smo mi vidjeli najveći rast i onda smo vidjeli all time high. I sad kad je to nekako plalo, kad je sad već old news, sad opet mi vidimo Bitcoin koji inače. To je, sad opet se ponaša koji inače. Ali mi ne možemo imat kao Bitcoin i računat samo na dobre vijesti. Računat da će Putin reći Bitcoin je glavno sad Rusija, onda ćemo mi računati. Pa to tako ne ide. Jer znaš što ti se desi? Sada recimo to što sam rekao, da Putin kaže Bitcoin je sad glavno sredstvo plaćanja u Rusiji, mi bi vidjeli 300.000. Ali znaš što bi ti bilo? Nema ti suporta. Znači graf ti nema suporta, on će samo otići. A nešto što ti nema suporta će ti vrlo brzo roknuti. I onda ćeš imati ogroman correction i onda se mi opet vrtimo u krug. Ljudi govore da je to gotovo, da ide na nulu i onda opet neka dobra vijest. To tako ne ide. Zato ja kažem, mi smo još vrlo rano, treba razmišljati dugoročno, mene ove kratke, meni je super što je Trump dobio, što on to rekao, ali ja to ne gledam, nije mi to blizu toliko srcu, to je kratkoročno. Gdje su sljedeći najveći rizici do kraja godine? Znači kratkoročno. Pa za Božić uvijek padne, to se zna, ljudi prodaju za Božić, dan prije Božića prodaju pa kupuju poklone s tima, to se zna. Ljudi rade neke velike investicije od 12 mjeseca uvijek. Za Božić uvijek bude malo volatilno, ali vidjet ćemo, ovaj put je, to što si ti rekao, dosta je drugačije što se tiče svega, ali opet, ne znam, samo još bih rekao taj 12. mjesec, taj Božić. Drugo ne mislim da ćemo vidjeti. Osim čak bi mogli vidjeti jedan veliki rast, ako stvarno se Ukrajina i Rusija dogovore, ako to stane, vidjet ćemo rast sigurno. Iako to ljudi misle da to nema veze sa kriptovalutama. Znači, to je interesantno, ljudi spominju Rusiju i Ukrajinu, ali nisam vidio da je Bitcoin previše reagirao na Rusiju i Ukrajinu, koliko je reagirao na tamo bliskoistočne sukobe, dakle govorimo o Izraelu, Palestini, Iranu i Libanonu. Tako da ne znam koliki bi to bio katalizator, ali kakva vidiš da će biti 2026? Pa 2026. Puno ljudi mi je reklo i puno analitičara i jednostavno neki osjećaj mi govore da će biti jedan mali kolapsić, da ćemo imati reset. I osjećam ga, da ćemo imati neki ekonomski reset. Ja se nadam da sam u krivo, ali mislim da nisam. Jer kad pogledaš, mi dalje imamo jedan veliki rast. Na prošlo pitanje ja sam i dalje rekao da ne vjerujem da smo u bear marketu, to je po meni dalje sve bull. Ali to mora stati. Ne možeš ti imati Bitcoin na 70 pa idući dan na 100, to nije normalno. To tako ne ide. I mislim da nas čeka jedan veliki correction. Što znači veliki correction? Pa veliki correction ne bi me čudilo opet testirati granice poput 65, 70, ne bi me ni bilo žao. Jer, gledaj, to ti je... To je u 2026. taj reset i onda se nastavlja... Da, jer kad Bitcoin testira te donje granice, radi se jak support. A to ti treba ti support. I tako da ne može chart nikad ovako izgledati, ne može, to nikad nije samo Bitcoin, nijednom esetu, ne može nikad nijedan chart tako izgledati. Tako da kažem, evo, 2026. bi moglo biti pa mali šok, iskreno, ja tako predviđam. Koji bi pak mogli biti nekakvi najveći pozitivni katalizatori, dakle katalizatori rasta? Recimo, vjeruješ li da će SAD ići u kupovinu BTC-a za svoje rezerve? Pa vjerujem. Vjerujem da će znaš što vjerujem? Vjerujem da će biti iskreno. Mislim da je Trump malo to iskoristio za glasove. Jer je to ti imaš ogroman community kriptovaluta. Ljudi koji vole, to je ogroman community. Mislim da on to malo i za glasove, ali predviđam da će Kina krenuti s kriptovalutama i da Trump to neće dopustiti da bude drugi, jer Amerika uvijek mora biti najbolja u svemu. I mislim da će, kad bi Kina krenula vrlo puno investirati u kriptovalute, mislim da će Amerika kopirati. I to će biti dobro dugoročno. Mora odgovoriti. Da, mora odgovoriti, ali iskreno mislim da najveća sad prilika u kriptovalutama gdje bi mogao biti neki rast, pogotovo sa tehnologijom je AI. To je jednostavno taj svijet, ja puno učim o AI-u, dosta znam o AI-u. Sad zapravo mogu reći, zadnjih 3 mjeseca samo AI učim.
Mislim da to ide u ruku uz ruku, ta tehnologija, pogotovo ako dođe neke velike firme ili neke nove valute koje će direktno raditi, smisliti neku dobru AI tehnologiju, to će biti show. A je li dobar ili loš za kripto? Općenito jako dobar. Jako dobar. Trump je jako dobar. Kad je rekao čak na onoj Bitcoin konferenciji da će dati pardon ovom tu iz Silk Roada, kako se zove? Ross Ulbricht, da. Da će njemu dati pardon odmah je raz. Samo toga. Kamoli da on još nešto bolje kaže. Koliko je po tebi Fed faktor u idućih nekoliko tjedana? Sad je prilično vjerojatno da će se 10.12. ići u rezanje kamatnih stopa za dodatnih 0,25%. Da. Veliki faktor kad on dođe tamo na onu pozornicu i kaže good morning, chart radi gore dole. Veliki faktor je. To je jednostavno, ne volim što je, ali je. To, ko trguje zna da je to veliki dan i velika je to novost i utječe na tržište ogromno, ali to ti opet govori koliko je Bitcoin nov. Kad ga jedan good morning može toliko srušiti, ili kad ga jedan tweet od Ilona Muska može toliko promijeniti, i to ti toliko govori koliko je Bitcoin još nov. S druge strane, to govori koliko je koreliran sa tržištima kapitala, sa etabliranim tržištima kapitala, dakle sa dionicama konkretno, zato što dionice reagiraju isto kao i Bitcoin, doduše sa onom manjom volatilnošću. Da, doduše da, Nvidia napravi 3%, ljudi paničare, Bitcoin napravi 40% dole minus, svi gore bit će u redu. To je ta razlika koju, doslovno Tesla da napravi 10% da padne sutra, to bi bilo To bi bio a Bitcoin je 10% vjerojatno napravio dok ja i ti pričamo ovdje. Ajmo na onaj mogući Black Swan moment. To je prije svega strategy. Koliko vidiš da je vjerojatno da taj najveći korporativni vlasnik Bitcoina bude prisiljen prodavati? Koliko je to vjerojatno? Meni je to uvijek u srcu MicroStrategy, ali da, to je strategy. Sad, puno mi je trebalo da se naviknem. Da, to mi je tako glupo uče. Ja sam prvo mi je mozak rekao što je priča. Da on krene prodavati, to bi bilo stvarno zanimljivo. Iskreno, ne mogu uopće njega zamisliti. On je toliko all in, te svote koje on kupuje, to uopće nije ni realno. On kupuje 150 milijuna tjedno. Twitter mu je pun toga, na Instagramu svaki dan stavi AI sliku sebe kako drži Bitcoin. Znači on je all in. Ja bi se sudio da nema šanse da on proda. To ne vidi da bi on prodao. Ali da proda, on je u ogromnom plusu. Ta strategy bi bila jedna od najvrednijih firma na svijetu. Je li Bitcoin sada postao too big to fail? Je li odlazak na nulu, ako nemoguć, ali izrazito malo vjerojatan? Da, ja mislim da je. Prije da sam pitao prije 2-3 godine, bi rekao zašto ne, ali ja uvijek držim to kao mogućnost. Uvijek sam realan ja s tim. Ja sam vrlo realan. Meni je Bitcoin promijenio život na način koji nisam znao da je moguće. Ja ga jako puno hvalim. Meni je tablica on. Meni je to asset jako blizu srca, ali sam vrlo realan oko njega i vrlo sam realan da je na kraju krajeva to investicija. I ko svaka može otići na nulu. Tako da ja to ne bi se nikad usudio reći 100% nikad neće otići na nulu, uvijek držim to kao mogućnost. Da li je malo u mojoj glavi? Je. Ali moguće, naravno moguće. Moguće je da mi imamo ogroman bear market, moguće da krene rat, ne do Bog, svjetski rat. Šta ti, kako je onda Bitcoin? Pa Bitcoin onda ide na nulu, ali opet u tom trenu će ljudi shvatiti, ok, ja ne mogu do banke, Upravo to bi moglo biti baš kontra, to bi moglo biti katalizator. Ali to će, kažem, kratkoročno će biti šok, i će ljudi shvatiti, ok, meni treba Bitcoin, meni treba kriptovaluta. I to bi opet ga guralo. Tako da, jedini način, to je dokazano, jedini način da Bitcoin ode na nulu je da se svjetski internet ugasi. To ti jedini način. Nikako da Trump kaže da on smeće, nikakav rat, ništa toga ne bi poteglo. Jedino da se desi, da ga ugase internet, a to se naravno desit neće. Tako da ne vidim, ali uvijek, kažem, držim taj 1% da je moguće. Spominjao si AI, koliko on šteti kriptu u kontekstu da odvlači kapital iz kripta, jer AI je sada neprikosnoveni hit? Pa gledaj, AI jako puno košta, ljudi zaboravljaju da ChatGPT pogotovo troši enormno puno struje, da majnaš ne znam koliko Bitcoina ne bi toliko struje trošio. I naravno da investicije neke koje su mogle otići u smjeru kriptovaluta su otišle sad prema AI-u, ali opet nekako ta tehnologija, gledaj, to je sad utrka, to je utrka ko što je bila ko će prvi na mjesec. To je sad utrka, ko će biti najbolji, ko će prvi napraviti neki show. Za sad definitivno vodi Amerika,
Ali to se sve da promijeniti. Kina isto izbacuje bolesne dobre stvari. Tako da, meni je drago da je taj kapital, to hoću reći, meni je drago da je taj kapital otišao u smjeru gdje je otišao u AI tehnologiju. Jer kripto može pričekati. Kripto može doći na red za toliki kapital i za 5 godina. Ali AI je sad boom i AI treba rasti i drago mi je da raste. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama, poštovani gledatelji, naravno za sada. Napravit ćemo kratku pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. I evo nas natrag. Ok, ajmo malo na tvoju kripto avanturu. Za početak, kako si ušao u kripto? Ima ta priča da je tvoj prijatelj, kolega Štoli, kupio igricu od tebe u Bitcoinu, ti si zaboravio na to i onda nakon nekog vremena vidio koliko je cijena skočila. Kako je to bilo? Je, živa istina. Znači, priča je živa istina. Ja jesam prodao, on je meni dao Bitcoin, ja u tom trenu, sve što sam znao je, ok, ja imam neki wallet. O kojoj godini pričaš? To ti je 2014. Kraj 2013. 2014. Jako rano. Imam taj neki wallet, imam taj neki Bitcoin, ok, vidim neke fluktuacije u centima, nisam previše ja razmišljao. I onda ja gledam, ok, to je sad naraslo meni duplo. Ja sam imam prodao za toliko, sad je duplo, ok. Vidim ja na vijestima, pa gledam ljudi pričaju o tome, pa vidim da je ogroman kapital, pa ok, idem malo učit blockchain. Vidim da je to nešto nevjerovatno, cijeli taj ekosistem, pa učiš o Satoshi Nakamoto, vidiš da ti je to zanimljiva priča. I tako brdo stvari i jednostavno, onda sam jednostavno prirodno počeo učiti o tome i učiti druge ljude kako se baviti time, pa sam imao jednu konferenciju u Rijeci, bilo 100 ljudi i vidio sam da ljudi svih godina, i starijih i mlađih, zanima to. Pogotovo ja sad vidim tu u Zagrebu, meni ljudi stalno i to i slikaju mi tablicu i zaustave me i pričamo o tome. To je tako zanimljiva tema. Nema bolje teme nego pričati o kriptovalutom. To možeš pričati do sutra i zanimljivo je i novo je. I pogotovo ljude koji interesira profit, mogućnost profita je velika. Tako da, kažem, ja to i dalje učim. Ja ne stajem učiti. Ja sam jako uključen u taj svijet. Kažem, usudio bi se reći, sad više učimo o AI-u, ali dalje ja puno učim o kriptovalutama, pratim, sve vijesti znam, sve što se desilo znam, svaki dokumentarac sam pogledao i ne vidim da ću stati jer to je nešto što je toliko je me obilježilo mene i toliko je promijenilo moj život na bolje. Dobro, ja sam ruku na srce imao i sreće, ali ne znam, jednostavno neću nikad stati, vjerovati u svoju učitelj. Kad kažeš da si imao sreće, koliko je Bitcoina bilo u igri ako nije tajna? Ne, to ne mogu reći, ali sad je puno, ali opet sreća je vrlo subjektivna. Da li sam imao sreće? Ok, ja sam imao sreće ako se zaboravio na to. Je, ali ja nisam zaboravio, ja sam uvijek znao za njega. Ja sam imao sreće, znaš što sam ja imao sreću u životu? Što sam ja dobio pristup tome, što sam saznao za to. To je moja sreća. Ali ja sam imao puno prilika u životu prodati to za stvari koje sam si htio kupiti i nisam. Razumiš? Tako da sreća je vrlo subjektivna, ali i dalje bi ja rekao imao sam sreće, ok, jer sam saznao za to. Di sam ja mogu saznati za to osim kod njega, nema šanse. Ok, rekao si savjetuješ ljude, pa koga savjetuješ, pojedince ili se javljaju kompanije? Da, jave mi se, ti odeš na ChatGPT i ljudi sad koriste ChatGPT jače nego Google i napišu najbolji mentor za kriptovalute, gdje je naučen, od kojeg mentora kriptovalute ja ti dođem prvi. I to ti je meni, zapravo to je vrlo meni fora uopće za reći, a istina je. Jesi ti to trenirao ChatGPT da to kaže? Ne, nego mislim da ChatGPT jednostavno hvata što više članaka, novina, ja ih imam. I onda vidi to, ali ja se ne bi usudio reći da to i nije istina. Znači, to ja se smatram, neću reći da sam najbolji, ja puno ljudi na ovom prostoru respektiram, ali ja stvarno znam ovo, to meni je, znaš što ću ti reći, nije stvar da ja sad tebe sjednem i kažem ti odadrži šta sam ja naučio. Nego ja sam bio u prilikama, ja sam vidio neke stvari koje ti ne možeš vidjeti. To je bila ta jedna prilika, ja sam jedan od ranijih ljudi koji je saznalo za VeChain, ja sam radio s tim ljudima. Ja sam bio u toj tehnologiji, evo ti sad su glavni sponsor UFC-a. To je samo jedan primjer i mogu bih sjetiti još 10. Ja sam bio u puno projekata vrlo rano koji su dan danas vrlo... Super, nisi mi rekao koga konsultiraš, pojedince, kompanije, kako to izgleda? Sve. Kogod se javi i uopće nije meni to sad
da je samo do profita, ja volim pričati o tome koliko sam puta mentorirao za džabe. Tako da, svi, kogod se javi. Može mi se, kogod to gleda, teditičić.com, to je tediticis.com, javi mi se. Koje su cijene? Ovisi. Ako si baš početnik, može se kretati i do 500 i do 1000 eura ću te naučiti osnove. Ako si mi friend, ću te naučiti za džabe, ako znaš, imaš već nekog preznanja, može biti buban 200. Znači, sve oko tebe ide tako, ono, po dogovoru. Cijene variraju, ali ono što uvijek ljudima kažem, nakon mene, nakon što te ja naučim, ćeš vidjeti, ok, ovo je vrijedilo. Ja kažem, bio mi se javio neki dan jedan lik, kaže da, ali on me može naučiti za 500 eura. Ja sam rekao, odi po njega za 500 eura, vrati mi se nakon 2 tjedna kad što on tebe učio i reci mi šta te naučio. To si ti htio pitati, ti programi imaju određeno vrijeme trajanje ili kako? Ili isto po dogovoru? Po dogovoru, gle, ako sad nekom ide, gle, neko nauči trgovanje brže, neko nauči sporije. To ja sam vrlo fleksibilan tu, ja to učim online ili se nađemo u nekom prostoru ili kod mene doma, nebitno, znači ono, sve. Ok, negdje sam vidio podatak da ti je najveća želja otvoriti mjenjačnicu kriptovalute, jer je to bila barem ranije, i savjetodavnu agenciju za trgovanje digitalnom imovinom. Ovo drugo nekako si otvorio, radiš to? Da, ovo mjenjačnicu ne bi, više. Ne bi? Ne vidim. Koji su sad neki snovi? Pa volio bi, izbacit ću još jednu knjigu, ta će biti po meni najbolja knjiga jer ću baš Samo da kažemo 2 već imaš, jel? 2 već imam i one su imam 3 zapravo, ali ovu 3 sam davao u članstvu. Nisam je prodavao, ljudi su mi zvano nudili da je kupe, nisam htio prodat. Ali izaći još jedna knjiga koja će biti cijeli moj život u kriptovalutama i stvari koje ne možeš nigdje naučiti. To će biti stvari ono koje nema nigdje i to će biti hit. Jedva čekam da to bude, to mi je sad neki cilj. I kažem, još mi učiti o AI-u. Ja bi čak učio i AI ljude, volio bi imati par klijenata za besplatno, ne moraju mi ništa dati, tek toliko da vide da ja znam i AI, vrlo sam dobar u no-codu. Tako da evo, volim raditi s ljudima, stvarno volim raditi s ljudima, iako kaže se da je s ljudima najteže raditi, ali volim raditi s ljudima, volim učiti ljude i imam strpljenja i najbitnije znanja imam. I evo za sam kraj, koje sektore, kripto sektore vidiš obećavajućim u bližoj budućnosti? Pa definitivno ne vidim NFT. Koje vidiš, ne koje ne vidiš? Da, ali krećemo koje ne vidim. Kad je ja sam najgora osoba za pitat to. Jer ja sam hardcore, ja sam onaj OG kripto lik koji će ti reći kupi Bitcoin i to je to. To sam ja. Ja jedino podržavam njega. Dobro, ja ovdje ne govorim o kriptovalutama, ne govorim recimo o blockchain tehnologiji. Gdje vidiš primjenu, koji su to sektori? AI vidim da ne znam još šta, to niko ne može znati, ali vidim da će ovaj kripto i vidim neki koleb ovdje, da će to biti jedna velika... Neku sinergiju. Neka sinergija, da. Ali kažem, ja sam jako loša osoba za pitati, jer sam ja hardcore, ja sam Bitcoin i to je to, ništa me drugo mene ne zanima. Ja sam takav, jer Bitcoin, Ripple, Ethereum i Solana, to ostalo mene briga. Takav sam ja, ali... Pa ne možeš kao takav držati ljudima predavanje. Mogu, ja kažem, mogu kako ne. Ja i ljude naučim trgovati, ja ljude naučim raditi pare, ali ja sam vrlo otvoren, ja sam Bitcoin i to. Mene ne zanima ništa drugo. Da ću ja sad staviti ogroman dio svog portfelja u to. Ne, ja sam tako, tako. Gle, to mene nikad nije koštalo. Ja sam tako... Ma mislim, proučavaš li druge sektore, recimo RWA, DePIN, DeFi? Da, kako ne, DeFi pogotovo, ali... Ovako, naš koji bi sektor, pogotovo ljudi se bude da je previše kontrole, bilo kakav DeFi, Decentralized Finance, recimo da dođe mjenjačnica, da dođe neka tehnologija koja ima mjenjačnica, da ima debitnu karticu za koju ti ne treba ime ni prezime ni nikakve osobne, taj neki sistem da to saživi, to bi bilo show. I ljudi se bude da je previše kontrole. To je sve pitanje naravno države i legislative, to teško da će saživjeti, pogotovo u ovom trenutnom dobu. Da, za sad, ali gle, sve je moguće. Sve je moguće, Mad Max scenario je moguć. Teddy, puno ti hvala na gostovanju. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!